अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जनाब, तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। खालिक़े अर्ज़ समा से मेरी दुआ है कि अगर हमारी तकदीर में कोई बदबख्ती लिखी हुई है तो या रब इसे खुशकिस्मती में बदल दे। कोई शर लिखा है तो खैर में बदल दे। गुमराह होना लिखा है तो नूरे हदायत में बदल दे। अगर अपनी ख़ताओं के बाइस कभी तेरे फ़ज़ल से महरूम हो जाए तो उसे बढ़ा कर इतना कर दे कि हमारी झोलियाँ तेरे फजलो करम से कभी खाली ना हो। हमें हर सांस के साथ तेरा शुक्र अदा करने वाला बना दे। ऐ हमारे रब, तू बाबरकत बुलंद है, तू हमारी दुआएं कबूल फरमा। आमीन। मैं हूँ ईमान और मैं आपकी खिदमत में कहानियाँ लेके आती रहती हूँ। आज भी उसी गर्ज से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कहानी को आखिर तक लाजमी सुनिएगा। चलते हैं कहानी की तरफ। आज ये कहानी जिसकी है उसी की ज़बानी आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। आज से तकरीबन 9 साल पहले मैं रात इशा पढ़ने के लिए मस्जिद में अजान कहने गया। गर्मियों के दिन थे। हमारा इलाका रेतला इलाका है, गर्मियों में ज़्यादा गर्म हो जाता है। इशा की नमाज का टाइम 9 बजे का था। नमाज पढ़कर फारग हुए तो मैं कुछ देर जिक्र अस्कार करने के लिए मस्जिद के सेन में बैठ गया। जिक्र में इतना मशगूल हो गया कि वक्त का पता ही न चला और 11 से ऊपर का टाइम हो गया। जल्दी जल्दी मैंने तमाम चटाइयाँ समेटी और इनको अंदर रखने लगा। ये तकरीबन 10 मिनट लगे होंगे। इसके बाद मैंने मस्जिद को ताला लगाया और घर की तरफ जाने लगा। मस्जिद से मेरा घर तकरीबन 10 मिनट के फासले पर था। मैं एक मुअज्जिन हूँ और ये मस्जिद मेरे हवाले है, तो उसकी देखभाल मैं करता रहता हूँ। मैं ही नमाज पढ़ाता हूँ और मस्जिद को बंद करना और उसे खोलना मेरे ही ज़िम्मे है। रास्ते में तकरीबन 2 प्लाट आते हैं, 10-10 मरले के। वहाँ हमारी 2 गलियों का कचरा और इस तरह का बाकी जो गंद होता है वहीं फेंके जाते हैं। जब मैं इस प्लाट के बिल्कुल सामने आया, अब वहाँ पर मैंने एक दुल्हन को खड़े पाया। दुल्हन सुर्ख लिबास पहने हुए और गोल इसके ऊपर मोती लगे हुए थे। नहायत ही खूबसूरत सफ़ेद और हसीनो जमील औरत थी। इसकी उम्र तकरीबन 20 से 25 साल के दरमियान होगी और ये अंधेरा होने के बावजूद भी मुझे वाज़िया नज़र आई थी। इस वक्त चूँकि मैं खुद 19 साल का था तो मैं इस बात से लाइलम था कि रात के अंधेरे में आखिर चेहरा और इसके जिस्म की सलवटें मुझे कैसे नज़र आ रही हैं। चूँकि इंसान होने के नाते मुझे इसको देखने का तजस्सुस हुआ, इसे ख़ास करके इसलिए कि वो दुल्हन के लिबास में थी। जैसे जैसे मैं इसको देखता गया मेरे पाँव आहिस्ता पड़ने लगे। थोड़ा आहिस्ता चल रहा था। दिल में ख्याल आया कि दाएं जानिब चलने के बजाय मुझे बाएं जानिब चलना चाहिए ताकि मैं इस दुल्हन को मज़ीद देख सकूं। होता कुछ यूँ है कि जैसे मेरी नज़र दुल्हन के चेहरे पर जा पड़ती है तो मैं देखता रहता हूँ उसे। तकरीबन 2 मिनट तो मैंने इसको देखा और इतने में वो दुल्हन एक कदम फिर 2 कदम फिर इस तरह चंद कदम आगे आ गई। दुल्हन इतनी खूबसूरत थी और सफ़ेद थी कि इसके चेहरे में अजीब किस्म की कशिश थी जो मुझे बार बार देखने को मजबूर कर रही थी। दुल्हन ने जब अपने कदम आगे बढ़ाए तो दिल ही दिल में मैं इतना खुश हो गया कि आज दुल्हन को करीब से देखूंगा। इसका जो दुपट्टा है, इसका एक पल्लू कंधे पर था और दूसरा पल्लू दूसरे कंधे पर था। इसके गले में ज़बरदस्त किस्म का हार था जिस हार में सफ़ेद मोती भरे हुए थे। रब जाने कहाँ से मेरे दिल में एक छोटा सा ख्याल बना कि औरत को देखना सख्त गुनाह है। मैं न जाने किस ख्यालों में खो गया था और शैतान ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। और जो लोग अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करते इनके लिए दर्दनाक अजाब है।
حالانکہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ آواز کہاں سے میرے دل میں اپنے پیغام بنا کر لائی تھی، اور میں نہیں جانتا کہ یہ بات اس سے پہلے میں نے سنی تھی یا کبھی پڑھی ہو، کیونکہ وہ عمر کا چھوٹا حصہ تھا۔ تو اس بات نے میرے دل پر گہرا اثر دیا، اتنا گہرا اثر دیا کہ میں زمین کو دیکھنے لگا اور 2 قدم مزید آگے بڑھا۔ اب مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک سفید روشنی ہے جو آہستہ آہستہ پہلے میرے گھٹنوں پر پڑی، اس کے بعد پھر میری ناف تک آئی اور آہستہ میرے جسم کو اس نے روشن کر دیا۔ شاید یہ کچھ ایسی لائٹ تھی، یہ کوئی روشنی تھی جو اس دلہن کے ہاتھ میں تھی، اور جیسے ہی میں نے تھوڑی سی آنکھیں اٹھا کے اس طرف دیکھا تو مجھے اس کے ہاتھوں میں ایک جگنو نظر آیا، اس طرح کا جگنو جو خوبصورتی سے چمک رہا تھا، اور اس کی چمک کی روشنی دھیمی ہے لیکن بہت دور تک جا رہی ہے۔ دلہن کو بھی روشن کر رکھا ہے اور وہی روشنی مجھے بھی روشن کی ہوئی ہے۔ اب مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے ایک مقناطیسی قوت مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے اور میں بھی اس کی طرف راغب ہوتا ہوں۔ میرے دل میں وسوسے آنے لگے، تھا تو میں بھی انسان۔ ایک بار پھر سے میرے دل میں یہی خیال جنم لیتا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھنے والوں کو خوشخبری ہے، اور جو لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرا دل بہت ڈر جاتا ہے، اتنا ڈر جاتا ہے کہ میری دونوں ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں اور میرے ماتھے پر پسینہ منڈاتا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن صحیح تیز ہونے لگتی ہے، جیسے دل ابھی سینے سے باہر آتا ہو۔ پھر میں نے اسی حالت میں اپنی نظریں نیچے کیں اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ رات تو کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد اس کا ذکر میں نے کافی لوگوں سے کیا، صبح بھی میں نے کیا، پھر کافی بار ارد گرد محلے والوں سے بھی میں نے اس کے متعلق پوچھا کہ یہاں کسی کی شادی ہوئی ہے، یہ کوئی دلہن کسی کے گھر بیٹھنے کے لیے رات کو آئی ہوگی، مطلب اس طرح سے عجیب و غریب سوال پوچھے۔ میرے سوال پوچھنے پر کچھ لوگوں نے میرے ساتھ مذاق بھی بنایا اور کچھ لوگوں نے نیگیٹو کمنٹ بھی کی، لیکن میری سمجھ سے یہ چیز بالا تر تھی کہ آخر میں نے کیا دیکھا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا میں عملیات میں آتا گیا، میرے یقین عملیات، جنات اور جادو، منتر ان چیزوں پر بنتا گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے، میں نے آپ کے اس لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اس واقعے کے متعلق اگر کوئی بندہ کچھ جانتا ہو یا کسی کی بصیرت اس کی حقیقت تک پہنچتی ہو یا سمجھتی ہو تو مجھے بھی کمنٹس میں آگاہ کریں۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔